TPF थांनाय मेनि 23 तारिखआव गवर्नर नो जों डेपुटेशन रोखा जों गवर्नर नो स्राय साखा एडिसि हाफां अब एडिसि इंकेटिटी एडिसि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब बरक रंगनि स शासन साकबाय नायकल जागनाय साकबाय थां पिदुल जागनाय आमसाय हनै खालाय जाखा एंका आ जागाव ताबं नुखा पेंडेमिक जरागो बोटुं मालिया एडिसि नि पीरियड पाइका काहामको एंका आबनो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइगै बनि मुसुकमाना संखा आबो काहामको संगै मानो किन्तु ओ जागाव सोंनुखा गवर्नर ब कुनो पब्लिक नि कन्सर्न नालिया पब्लिक कक सालिया पब्लिक नि ताहसनाय सेंटिमेंट नाइलिया ऑब्जर्व खालिया हाइ खाइगै सुदु गवर्नमेंट सुदु सरकार बदि बायासो गइबो एडिसि हाफां एक्स सेक्रेटारी जीके रावनो बो संगै रखा इनका आर निवा स्राय नुकजाखा पेंडेमिक नि जराफानो पेंडेमिक नि जेसफानो एडिसि इंमा ताहनाय इलेक्शन इंमा यांथों हाइफानो एडिसि ना नायकल नानि बांगै सिनिया नुगिया फातानि बरकनो संगै माया इंडिया नि कुनो कन्स्टिट्यूशन तिनि जरतै सिजागियाखो राज्यपाल जे मुसुकमानो संगै मानो एडिसि नि बिसिंगो फातानि बरकनो संगै मानो होनाय सिजाकरि एडिसि नि बिसिंगो संगै मानो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइ मानो फियाबाबो पब्लिक कंसर्न पब्लिक डिमांड पब्लिक बाय कक सालागिसि मांगनाय इनका आरो न स्राय के नुकजाखा जे एडिसि नि जे मीनिंग तंमानि आबसि मीनिंगलेस इनका आ जागाव जों काहाम के नुगार इंडिजिनस राइट नो टोटली वायलेशन खाइजाखा ओंखाय तिनि जरातै तिप्रा हा बाय इंडिया हा 70 इयर्स संखा तिप्रा बाय इंडिया मार्च खाइमानि फियाबा जों नुखा ओ तिप्रा हावो तिप्रा हानि तिप्रा सारुंनि राइट्स नो ताक जरातै इंडिया गवर्नमेंट बा तिप्रा गवर्नमेंट कैसा फानो सिंगल कैसा डिमांड फानो बरक ताहनाय रेस्पेक्ट रयाखो ते इम्प्लीमेंट खायाखो इनका अब हाइकेने कंटिन्यूअसली 70 इयर्स ओ हानि बसारो जे जागाव 1949 नो 1947 नो 93% तंमानि तिनि माइनॉरिटी बसो सफाइका 20% नि बिलो 19% नि सफाइका इनका जों ताबक नुखा ओ त्रिपुरानि टोटल पपुलेशन 45 लाख नि एबाबो किन्तु सिनि बरक बसंनाय ओ हानि नेटिव पीपल होजांनाय सोयसो इंडिजिनस पीपल होजांनाय बसंनाय तिनि बसं काहाम के साइमानो 8 लाख नि बिसि गोबां इंया सोयसो ओ हानि बसारो इनका संगमना नखा और नियो फुल तिप्रा हानि नेटिव पीपल रंनि जे पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स एवरीथिंग राइट्स बरक controlled by occupied by illegal immigrants illegal intruders from Bangladesh इनका अबनो न जों TPF 2014 नि सिमी आसै जों साखा ओ हा सिनि हा अंखाय सिनि मान बान्ता सिनि अधिकार से मांगनाय इनका इंडिया नि कोनो स्टेट न करै इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जगह न करै इलीगल इंट्रूडर्स बाय इलीगल फॉरेनर्स जे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंटरटेन खाइ दंमानि कोनो स्टेट जों नुगिया इंडिया वो 36 स्टेट जों नुखा एवरी स्टेट नो रन खाइगो स्टेट पीपल बट टिप्राव जों 70 इयर्स नुखा स्टेट नो रन खाइगो आउटसाइडर इनका आरोनि बिसिङाव से ताबले एडिसि को पर्यन्त से हाइनो एडिसि नि बरक यागै अतिप्रा हास्तेनि बुकुं बारा बा हानि बसा यागै फाटानि बरक न संगै रका 6 मान नि बाङै अब 6 मान नि बाङै कतर सिकन कोगिया आनि अधिकार न 6 सेकेन्ड नि बाङै फनो केबो नानानि अधिकार करै जों आबनो रनानि जों गसेगै मान्या अब सि कतर को आबनि बाङै ने जोंतिनि गवर्नर न साखा नों ओ जागाव फाटानि बरक न संखा सिनिया बरक न संखा और ओ हानि थैबाय मता है नबर बेंबो मबा सिनिया बरक न संगै ने एडिसि न तम डेभलपमेंट दे खायनि नाय ना एडिसि न टेबो दे तम हसनाय डिप्राइव खायनि नाय जों नायगो ओ एडिसि तिनि जदि न तुमों न तिनि पेंडेमिक यागै इलेक्शन खांखे पब्लिक जे हमजक मनि आबन तिनि एडमिनिस्ट्रेटर फाइखामो तिनि एडमिनिस्ट्रेशन रूल खाइखामो ओंखाय पब्लिक नि कन्सर्न से डेमोक्रेटिक सोलिगोन खांखे गवर्नर बनि जेनि साइसुं बाय गवर्नमेंट नि कन्सर्न सिमी बाय और डेमोक्रेटिक सिस्टम सोलेगै माया अब खांखे कैसे इलीगल अब कैसे क्राइम कैसे इंडिजिनस पीपल नि राइट्स नो वायलेशन खाइमानि अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन एका ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिजिनस राइट वायलेशन नो जों कोनो बाबे गसिन्यानि कग्या आबनि बागने जों साखा ओ एडिसि ओ ताबो जों नुखा जे गोबां को बरंनि सिनि एडिसि एन्टायर एरिया नि बिसिङाव सिनि बरक रक गोबां को टंकुगु ते लैंड बेहायनो 70% नि एबाब न एडिसि नि अंडर कंट्रोल खाइजागै दंगो फियाबा और जागा मंगसानो पावर करै मंगसानो आर जागा डेभलपमेंट करै तामनि बागै एडिसि गवर्नमेंट जे आसक सागै थांनाय बरंनि कोनो इनिशिएटिव करै टिप्रा सरकार कोनो इनिशिएटिव करै इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव करै आबनो साम काहाम तांनानि बागै तिनि जरातै कोनो काहाम लीडर जों नुगियाखो फायाखो आबनि बागै न तिनि जरातै फातानि
borok bo oro tipra hani borok rok sagai benaraya sak bu sukja yani bangai fatani borok no songui thanglai mani loy aboni bagai TPF 2014 go basagai saika o hani busa 70 years sugyang khana sugya phanangja khana sugya berja khana kintu tabok sugnai basaja TPF basaja sugnai basaja tei sing oro nukha srai srai ke TPF basai phemani ulo o hani bubagra Product Kisur Manik Kabahadur, bo hati dofana hamjagai, boni party no yakagi dofana survive dofani service kanani bagoy ta full swim libo samangkai tong hati dofani bagoy. Inke o hani bagra tini hani busari hani no pangtini basagai o hat dofano matangnani service kanani hani bo basai tong pro. Seng bono sini dofani samang tangnani renai dia ruya. Kabang ma borok prosno kayu. Edisi sikonsa, edisi ka power kere arabu agrana tamni ama tahnai Prostab bro abala sima sengsa jara omati hai kok sanai rogno ang seng erisino ni jodi sikon ja khang khang ke erisino to tamne demand khaika borok ro tamne andolan khaika erisino to ibaksa tipralen sang erisino to ibaksa more power sang erisino to ibaksa autonomous territorial council sang tangai sa nang ara niwa edisio tamo tongmani bagai san ara nugo oran sini borok ni kebang songkha ara tongo te land ara kebang kok tongo abono protection khanya ni bagai nirok san inge kaham kok nang all tipra protection ni samalia edisi area ni simi protection saka aboni protection narak sidi edisi sanai ro tini protection khanya ni bagai ago phaisiri tangai phaimia ang nanai be kebu haraya bono rodi be kebu homaya sini borno ro ke hamta sab sini borno nai sini borno rajapal sugmani nuk jani bagai na state government sini borno mokol khuyani bagai ni buini borno ro Angkara ni goni ni kok sadani kari ka TPF siga sugmani butongo seng bamang proposal loy manu bubagra o hano full drive khanyani boni odi card tongo tei boni odi card no seng tobui phainai abni bagani amon puila ya free abasro odi not only ADC and general every samon vote no sini odi card sini rights abono nana ni bagai 2014 ni simi seng tabo challenge khai tongo 5 khai Supreme Court jora sing NRC demand khai tongo rajapana oko busaka sing already pandemic surung ya khosakang lockdown surung ya khosakang 11 tarik mego no sing saka rajapal no ADC miat paina ni nai tongo ADC miat paike abono hostekep khai gai joto din na porjonto illegal voters no voter list ni hotao khaime sai voter list ni delete khaime sa ADC vote masole ya assembly vote masole ya te Lok Sabha vote masole ya abo sing 2015 ni simis khai phai কিন্তু সিনি টিপ্রা হানি টিপ্রা সা কোনো অর্গানাইজেশন আবনো খরাং ইয়াসাগিয়া বুট লাগে তংলাই বুট তংলাই তাবখাই বুট ইয়াগৈ সরকার সংসিনাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার রসিনাই আবনো সরানে সিনি বরক সানা বরংয়া সব সুক জাগিয়া সালাইবো মায়া টিপিএম নি থানি সুক মংমু তঙ্গো অধিকার beseng nanai abni bagine 1 second phangthang 6 second phangthang 6 month phangthang ori karno seng nanai abni bagine tinini soba aron thakbai haiko ya o soba seng already governor saka 2 times governor rashtrapati president nei kok salai tongo bo saka abno tei seng daiti ne belai khene sincerely alochona khainai seng saka ni rok daiti khayang khang kai seng movement o khanai hahaine seng thang 16 tarik sorry 13 tarik seng memorandum submit khaimikha prime president roka prime minister home minister jotoro seng bebag na memorandum reminder letter harja seng already sajak engka tak jorati kintu aboni implement by action najak mani krini bagai seng movement okhagu India government one soktang India government seng sakha je public the sentiment people ni demand abono borok respect khaitheng karon autonomous district council aro tabuk pandemic ni bangsi put namaya kintu autonomous district council no kaham khlai smoothly run khanya ni bangai o hani native people ni odikar native people no si mar nai abni bagine seng jotodin na porjonto sini o ADC ni haphang ni ADC ni je administrative power no sini borok te sini demand khang ke buba grano ro esak joratei sini soba chole nai abona tini ni o soba ang jotono sanani musugo seng with full je COVID-19 ni je guideline to mani social distance maintain sini tamne mask use khainani sanitize use khainani abo jotto seng oro nigo tini oro simia sara tipra ni district wide ne seng khai tongo 7ta center seng tabok tini khalai tongo same time same issue no tigi inka aba hai khlaini seng teibu buskangni salo teibu soba khlainai location madam center khang khai tabo gorom dere khamti bomra khamting khomaleng main center tini jikerau khai khangke bono memran men ya farjak nai nang dakti ya kadi bobagrana ya phari rodi hanai tei kaisa center khangke Maharani Udaipur Koila Sohor Demdung Khwai khangke Baijalbari Amorpur Tiari Mairang Korbok Mono Birchandra Mono
angkate ambasha obo haiklai 7 center tini same time mo andolon ngitemo geseng beskangni salo ang jotono koboknai state government Tripura government ba central government already sing saka even tabo Tripura hani Tripura sarongna sanai o hani busa hani neng goserake o hani sason neng naike o khorangno yasardi basardi nini sason kamate kamasokoi tongo TPF ni ideology TPF ni motu our land our rights hasengkol sa ba ani ha hasengkol ni ba ani ha hasengkol sa na beseng yakaidia kibia seng abono naruknai abdi bang sing soba khaini aboti tini ni men sobani ko o busuk sarik jora tongnai na kono limitation time sini kono limitation kari sini limitation kini tini sapungo seng jam mansak tongnai hambai Chali nai,